Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette nouvelle émission qui va vous donner la possibilité de découvrir les différentes activités proposées pendant la période estivale sur notre commune. Pour partager ces informations, nous ne le ferons pas uniquement en français, mais nous aurons également le plaisir de pouvoir le faire en arabe, puisque j'ai Tikra à mes côtés. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار، مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة 29. أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد. كما تعرفون أمسية كل أربعاء نلتقيكم لنلقي بين حضراتكم استعراضا لنشرة النشاطات والفعاليات المتبقية لهذا الأسبوع وللأسبوع القادم، فأرجو أن نكون مفيدين كما أننا أحب فعلا أن نكون ممتعين لكم بنفس الوقت. أرحب بكم مجددا وأهلا وسهلا بكم. Et pour les personnes qui souhaitent la présentation en lingala, eh bien, comme la semaine dernière, pour cette semaine, Germaine ne sera pas à nos côtés. Nous aurons le plaisir de la retrouver très bientôt autour de cette table, ce qui nous donnera ainsi l'occasion de partager les activités en 3 langues. Que se passe-t-il pour l'instant au mois d'août sur la commune de Vernier? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. La première information sera une information à caractère pratique, à savoir la récupération des déchets. Vous avez pu voir que pendant le mois de juillet et le mois d'août, on avait quelque peu chamboulé les habitudes des résidents puisqu'il y avait 2 dates de ramassage chaque mois, mais que lors de cette date, eh bien, on pouvait procéder au ramassage des déchets incinérables ainsi que des déchets métalliques. Alors, quelle est la prochaine date que vous pouvez noter pour ce mois-ci pour sortir ce qui vous gêne ou vous embarrasse? Eh bien, ce sera pour le mardi 18 août. On rappelle donc une seule levée le 18 août, mais là, vous pourrez sortir tout ce que vous souhaitez, tout en respectant la législation, ce qui veut dire que quand on dit encombrant métallique, ce ne sont pas des appareils électriques ou électroniques. Si vous avez un doute, vous désirez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à vous adresser au centre d'entretien de la ville de Vernier, dont on vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 022 306 07 00. On le redonne si vous n'aviez pas eu le temps de saisir le bloc de papier et le crayon, 022 306 07 00. أول أخبار نشرتنا يتعلق خصوصا يخص ربات البيوت اللواتي يرغبن بالتخلص من الأثاث المنزلي القديم أو قطع الأثاث الضخمة التي تحتاج إلى مكان لكي تتخلص منها. تعرفون أن هناك تاريخين لكل شهر لمساعدتكم وتسهيل مهمة التخلص مما تودون التخلص منه. هذه المرة حدد موعد 18 من أوت لكي يمكنكم التخلص من الأثاث القديم والضخم، كل قطع الأثاث الضخمة وكل ما تودون منه التخلص منه يمكنكم وضعه في مكانه المناسب المحدد له وليس في مكان آخر في يوم 18 من أوت. هذه المرة بالتأكيد لا يمكن أن تضعوا الأثاث والميتاليك مسموح، لكنه القطع الكهربائية غير مسموح، وأرجو الانتباه لهذه الشغلة لأنه ربما قد تدفعكم لأن تكونوا تحت طائلة الغرامة. هذا النشاط تعرضه لكم سنتر دونتريتيان دو لا فيل دو فيرنيا. يمكنكم دائما الحصول على معلومات مناسبة في هذا الخصوص، تجدونها متوفرة على رقم الهاتف 022 306 0700. أكرر رقم 022 306 0700. لا تنسوا هناك غرامة تنتظركم إذا لم تحافظوا على القواعد والأنظمة في رمي الأشياء التي تودون التخلص منها. À la fin de cette semaine, l'opération cinéma en plein air va reprendre ses droits. Vous aviez eu droit à 4 séances au mois de juillet. Et bien sur la fin du mois d'août, il y aura à nouveau la possibilité de profiter de cette opération. Donc vendredi, à la fin de cette semaine, nous serons le 14 août
On proposera le film Wallace et Gromit-tout, le mystère du lapin-garou. Et le samedi 15 août, c'est le film 20 ans d'écart. On vous rappelle que pour ce cinéma en plein air, l'entrée est libre. Le lieu où les projections se tiennent, c'est le parc de Balexer. Sur le site, il y a des transats qui sont à disposition, mais attention, ils sont en nombre limité. Et puis, soyez attentifs à la météo, puisque les projections sont annulées en cas de pluie ou de vent. ما زالت أحبتي من سكان المنطقة ما زالت هناك فعاليات تجري فيما يخص السينما الصيفية، السينما في الهواء الطلق، ما زالت نشاطاتها قائمة ومستعدة ومرحبة لاستقبالكم. لدينا عرضان للأسبوع القادم. العرض الأول سيكون في يوم الجمعة المصادف 14 أوت، والذي سيعرض فيه فيلم لو ميستير دو لابانغارو. العرض هذا أكيد يعني معظمكم تعرفون طبيعة هذا الفيلم الكرتوني. وهناك عرض آخر سيكون في يوم السبت المصادف 15 من أوت، والذي سيعرض فيه فيلم فانتان ديكار. الدخول مجاني ومتاح، ويمكنكم توفير وجلب ما تحتاجونه من أغراض، من أمتعة، من أطعمة، من مشروبات، لأنه العرض في الهواء الطلق، لذلك يمكنكم أن تمارسوا حريتكم في مشاهدة الفيلم بالطريقة التي تعجبكم. وأيضا هناك خدمة تقديم الكراسي للمشاهدين، ولكن شرط أن تحجزوا هذه المقاعد بوقت مسبق، لأن عدد المقاعد محدود لكن عروضها مجانية. هناك فقط ملاحظة واحدة تخص هذا الموضوع: فيما لو حدث طقس سيء، أمطار أو رياح، للأسف سيتم إلغاء العرض السينمائي، لذلك خذوا حذركم وانتباهكم لكي تستمتعوا في وقتكم. Si vous êtes habitant de la cité des Avanchais et êtes âgé de 55 ans ou plus, cette information devrait vous intéresser puisqu'il est prévu au mois de septembre la visite du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. La date de la sortie a été arrêtée au jeudi 24 septembre. Les horaires sont les suivants. Les transports partiront de la cité des Avanchais à 8h45 et le retour après la visite devrait se faire aux alentours de 18h au sein de la cité des Avanchais. Si vous désirez participer à cette sortie, les inscriptions sont indispensables. La date délai pour pouvoir procéder à vos inscriptions a été fixée au 25 août. Pour pouvoir effectuer votre réservation, il y a un numéro de téléphone qui est mis à disposition, c'est le 022 306 06 70, c'est le numéro de la cohésion sociale. On le redonne, 022 306 06 70. Attention, il y a des horaires à respecter pour pouvoir téléphoner. Vous pouvez le faire de 9h à 12h le matin ou encore de 13h à 16h l'après-midi, sauf le mardi. Il y a également la possibilité d'envoyer votre demande de réservation par courrier électronique et l'adresse est senior au pluriel @vernier.ch. Pour avoir une petite idée du coût, le montant est de 35 francs par personne, tout compris, hors boisson et café. Pensez à prendre avec vous une carte d'identité ainsi que des euros, cela sera nécessaire pour différents moments de la visite. Et puis un élément très important, cette invitation aux résidents de la cité à partir de 55 ans est ouverte à tous, mais également aux personnes à mobilité réduite qui sont les bienvenues. Et cette phrase n'est pas donnée juste pour collecter, je dirais, plus de participants, mais bel et bien parce que dans les transports ont été prévus un véhicule qui est dédié aux personnes à mobilité réduite pour les facilités d'accès pour monter à bord du véhicule, mais également pour les problèmes de commodité, ce qui devient une chose de plus en plus rare. Donc voilà qui devait être mentionné. Donc si cette sortie vous intéresse, on vous en rappelle la date de la tenue, jeudi 24 septembre. Par contre, les inscriptions sont obligatoires et vous avez jusqu'au 25 août pour effectuer ces inscriptions. أحبتي، هناك دعوة حصرية لسكان ديزافونشي حصرا وللأشخاص لمن هم من عمر 55 وما فوق. هذه الدعوة تتمثل بالذهاب في نزهة
إلى منتزه العصافير والطيور. هذه الدعوة كما ذكرت تقدم لسكان المنطقة من عمر 55 سنة فما فوق، وستكون في دوفيلاغ للدومبي. الدعوة ستقدم لكم يوم 25 من شهر سبتمبر القادم، ولكن وأيضا ستبدأ من الساعة 8:45 صباحا وتستمر حتى الساعة 6 مساء. ولكن هذه الدعوة ستكون بحاجة من حضراتكم لتسجيل قبل موعد هذه الفعالية، يعني قبل يوم 24 سبتمبر يفترض أنه تسجلون أسماءكم للاشتراك في هذه النشاط وهذه الفعالية. التسجيل سيكون مفتوح حتى يوم 25 أوت. ولكي يتم التسجيل بإمكانكم أن تتصلوا دائما على الرقم 022-306-0670. أكرر الرقم لمن فاته أن يسجله 022-306-0670. هذه الأرقام موجودة ومستعدة لاستقبال حضراتكم يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ومن ثم يمكنكم الاتصال من بعد الساعة 1 بعد الظهر وحتى الساعة 4 عصرا عدا يوم الثلاثاء. لن يكون هناك من يرد على مكالماتكم. الدعوة التي تقدم لسكان ديزافونشي تفترض أنه السعر التذكرة للشخص الذي سيشارك في هذه الدعوة هو 35 فرنك، بضمنها كافة الخدمات التي ستقدم لحضراتكم، عدا أنه المشروبات شاي أو قهوة أو ما شابه ستكون على حسابكم الخاص. وهناك أيضا تفضيل آخر ينتظركم للأشخاص الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، أو للأشخاص الذين لديهم إعاقة لا تسمح لهم أن يتحركوا أيضا بسهولة. هناك سيارات مكلفة ومخصصة ومهيئة لنقلهم من مكان سكنهم إلى مكان الفعالية. فلا تفوتوا فرصة أن تشاركوا في نزهة زيارة منتزه العصافير والطيور بالتأكيد. متعة طيبة. Si vous suivez régulièrement les rencontres musicales dans notre cité des Avanchais, vous vous souvenez de la dernière édition qui s'est tenue au mois de juin, eh bien si vous êtes passionné par cette possibilité de rencontre et de pratiquer la danse, sachez qu'au mois d'août et à la fin de ce mois, il y aura la possibilité de pouvoir pratiquer cet art. Notez déjà dans vos calendriers la date, ce sera le samedi 29 août, l'après-midi à partir de 14h et jusqu'à 18h. Le lieu, eh bien, il est toujours identique, c'est le centre de quartier des Avanchais. Et puis sur le site, on vous rappelle qu'il y a à la vente, à disposition, des pâtisseries ainsi que des boissons, et tout cela sera proposé à un prix modique. Si vous voulez des renseignements concernant cette édition du 29 août des rencontres musicales de la Cité, on vous donne un numéro de téléphone mobile, c'est le 076 327 32 08. On le redonne, 076 327 32 08. Et ça n'est pas la dernière rencontre de danse que l'on vous propose pour l'année 2015. Il y aura encore d'autres dates, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien. وما زلنا في مناخ ومزاج الموسم الصيفي. ما تزال هناك أمامكم عروض وفعاليات ونشاطات يمكنكم المشاركة فيها. الآن سأقدم لكم عرضا آخر. هذا العرض هو حفل شاي راقص لسكان منطقة ديزافونشي. يتمتعون سكان منطقة ديزافونشي في كل الفعاليات التي نقدمها لهم. يمكنهم أن يقضوا أوقات رائعة، أوقات مبهجة مع أصدقائهم وعوائلهم. هذه حفلة الشاي الراقص ستقدم لكم يوم 29 من شهر أوت الحالي، وستبدأ من الساعة 2 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 6 عصرا. سيكون اللقاء في سنتر دو كارتيه ديزافونشي. وأيضا ستقدم خلال هذا النشاط ستقدم المشروبات الخفيفة والمعجنات بسعر رمزي بسيط لكل ضيوف النشاط. لمن يحب أن يتواصل ولكي يطلع على معلومات أكثر وربما لكي يسجل اسمه أيضا، يمكنه الاتصال على الهاتف المحمول الذي هو برقم 076 327 3208
وكالرقم 076-327-3208. فإذا أمنياتي لكم برقص وشاي. Avec la température qui règne ces jours, il est bon de vous rappeler que si vous en avez la possibilité, il est possible de pouvoir se prélasser en chaise longue dans le parc de Balexert. Sur le site, il y a une buvette qui est à votre disposition, mais il y a également diverses animations qui sont organisées et vous pouvez profiter de cette activité jusqu'au 23 août. Les jours et heures où l'activité est ouverte au public, c'est à partir du mardi jusqu'au dimanche et les horaires, c'est de 12h à 20h. Et puis on rappelle également que sur le site, eh bien, si vous voulez jouer plutôt que vous relaxer, il y a différents éléments qui sont mis à disposition des participants, notamment baby-foot, jeu d'échecs géants et encore bien d'autres. Donc cette opération jusqu'au 23 août, on en profite. Entre-temps, s'il y a mauvais temps, eh bien, ma foi, on jouera aux jeux d'échecs géants à la maison. ونبقى في مناخ ومزاج الموسم الصيفي، وهناك أيضا فعالية أخرى في غاية المتعة تنتظر الجميع، رجال ونساء، صغار وكبار، شباب، بنات، الجميع. الدعوة مقدمة لكم جميعا لكي تقضوا وقتا رائعا في كافتيريا وشيزلونغ. هذه الفعالية ستقام كالمعتاد على حدائق بلكسير، وهي وهي مستمرة بالحقيقة حتى 23 من شهر أوت الحالي، كل يوم من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 8 مساء من يوم الثلاثاء وحتى الأحد. فقط يوم الاثنين هناك تعطيل لهذه الفعالية. فإذا الجميع مدعوين لكي يقضوا وقتا ممتعا للاشتراك بهذه الفعالية. وأيضا هناك شيء آخر لن يفوتني أن أقول لكم، هناك ألعاب كثيرة مثل لعبة البيبي فوت، مثل لعبة الشطرنج الضخم، الشطرنج الأرضي، يمكنكم أن تشاركوا كل أصحابكم، وأيضا ألعاب أخرى ونشاطات أخرى يمكنكم أن تشاركوا بها. لا تفوتوا فرصة أن تستمتعوا بأوقاتكم بالهواء الطلق لنودع على الأقل الصيف، فالصيف قد شارف على الانتهاء، وأرجو أن تقضوا وقتا ممتعا في بقية هذا الصيف. Cet agenda arrive à son terme, mais vous en conviendrez, il y a déjà de quoi vous occuper. Et puis au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher du début du mois de septembre, entre guillemets, on pourra dire que les affaires reprennent, puisque ce ne seront pas les activités qui manqueront, qui seront proposées, dont notamment toutes les activités parascolaires avec la reprise de la scolarité. Et puis vous savez que de semaine en semaine, on vous signale toujours que si vous aviez manqué l'émission du mercredi, il est possible de la revoir sur Internet, soit en consultant YouTube, soit en consultant Vimeo. Pour une fois, il y aura une exception. L'émission de mercredi dernier n'a pas encore été mise en ligne puisque des petits soucis informatiques nous en ont empêché. On se réjouissait mercredi dernier de voir l'arrivée de Windows 10. Depuis, nos avis ont légèrement changé. أحبتي، كثير الذي قاله برنار ولم يعطني فرصة لأترجم، ولكن ولا يهمكم، لن يفوتني أن أقول لكم قد حان موعد وداعنا الأسبوعي لكم، فبرنامجنا قد شارف على الانتهاء، وأنا واثقة أن لديكم الوقت الكثير والفعاليات المناسبة لكي تقضوا الوقت الجميل والمناسب خارج المنازل. لم يتبقى لي سوى أن أذكركم في أنه إذا أحببتم أن تشاركونا في متابعة البرنامج، يمكنكم أن تجدونا في صفحتنا، صفحة كانال بنتنف على الفيسبوك، وسنكون في غاية السعادة لاشتراككم وارتباطكم معنا في هذه الصفحة. أما إذا أحببتم أن تتابعونا أكثر وأن تتابعوا أو تعيدوا الحلقات الماضية، يمكنكم ذلك أيضا على الفيمو في اليوتيوب. طيب، بقي شيء أخير بودي أن أقوله لكم. أتمنى أن ألتقيكم دائما وأنتم سعداء وأنتم بصحة جيدة. فإذا أمنياتي لكم بقضاء بقية سهرة رائعة وعطلة أسبوع هانئة، وألتقيكم دائما على نفس الشاشة بنفس التوقيت على قناة بنتناف. إلى اللقاء.
Et puis, dernier petit point, vous voyez l'émission en direct le mercredi sur le réseau câblé des Avanchais ou en consultant live stream. Et logiquement, à partir du lendemain, le jeudi, aux alentours de 14 heures, vous pouvez voir notre émission qui repasse sur le réseau UPC ainsi que le réseau Naxou. Là aussi, avec un petit souci informatique encore en suspens, il nous faudra peut-être un petit peu plus que la nuit ou le courant de la matinée, mais nous faisons le maximum pour que ces images soient en ligne au bon moment, comme vous en avez commencé à prendre l'habitude. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire qu'il fait un peu plus frais dans le studio, mais quand même la température se fait sentir. Nous allons donc ménager à la fois les personnes humaines et le matériel en vous souhaitant à tous une excellente fin de soirée et en vous retrouvant la semaine prochaine avec ou sans clim. C'est la question du jour.